Rohatil akhyaru tashdu bilayalil maulidi wa barikun nuri abdu mima'ani ahmadi. Rohatil akhyaru tashdu bilayalil maulidi wa barikun nuri abdu mima'ani ahmadi wa barikun nuri abdu mima'ani ahmadi wa barikun nuri abdu mima'ani ahmadi bilayalil maulidi bilayalil maulidi. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. 8 tahun usia kakek meninggalkannya, Abu Thalib pun menjaga, paman paling membela. Saat kecil mengembala, dagang saat remaja, umur 25 memperistri Khadijah. Inilah kisah sang Rasul. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, suni, nai banggaon, anggiang dinami naposor nauli bulung. Nami banggaon, anak-anak nami, bapak anggiang dinami, imat, nasian pesantren Royal Jannah. Ami sebagai kepala desa mengharap bapak-bapak suni kita sudah hadir di acaraon, mudah-mudahan naron acaraon merawat berkah di kita sudena damona di kampung tahun. Ami berterima kasih anak-anak nami imanasian pesantren Royal Jannah madung membain acara Ima Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di desa. Harapan nami bapak-bapak botu mama nami mari metanaron kita sebagai ahane rokon ni gurunta, mudah-mudahan dapat kita petik keberkatannya. Terima kasih nami juga tu bapak-bapak tu suni tu naposo bulung Bandung mendukung acara Iman Ebeni pesantren Royal Jannah. Kata sambutan dari Ginjal Muda Usudai Marut Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ami selaku
Persatuan Tambangan Sekitar bahat mengucapkan kata maaf imatu ayah sonijo uma umum na masyarakat desa Huta Tongangin Barat Baru. Dian tongarong ayah uma tingkah laku nami, pangkuling nami, najat nasoringgan panggil di mata. Tolong uma dimaafkan uma. Harana amin tong uma. Karang nabatan kesilapan na iyan tong uma ami na sedang gelar na menuntut ilmu. Oni ma ami soni ayah doh tuma nami ami bahat mengucapkan kata terima kasih na seorang-orang na marung dengan kami uma ayah isam tison marung gorang roni maru hataya paturi acara namion soni juan tong tuang bota na pos domat nauli bulung marung sama-sama dukung alaka bangi soni jol KKI ami pajong-jong acara sonjir ma so lalu acara tahun anggo hata nalanjang da ayah huma naon nu pena rapat uida ijan tong laki nu marong kata-kata di mana salah tong dia tingkah laku ni bana urang dipanggil di mata harap dolan tong ayah huma dimaafkan tersongo nima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa beserta staf-stafnya, dan yang saya hormati Bapak Alim Ulama Cerdik Pandai Hatobangan, dan yang saya hormati Naposo Dot Nauli Bulung Namandung ikhlas membantu kita mengadongkon acaraon. Suniyo saterusna na sangat uhormati ayah-ayah do tuma-uma nami namandung hadir di acara tahun terlebih-lebih dongan-dongan sasudena. Adapun tujuan saya berdiri di sini hanya untuk menyampaikan sepatah dua kata tentang kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Al-Barsanji Ma'i caritoon, pada suatu hari Abdullah sedang berjalan di kota Makkah. Pada hari ini tasu maliyuma putsada wanita Makkah. Dun pasu Abdullah mulak mayuma tubakasnya. Dumulak mangido maya tuayahnya oyahnya. Anggo memang nagit ipabakas muda wayah adong do widasada nang kidin napasuo jawi dalan mungkin cocok do jauh ningnya. O isa de ning ayahnya. Iteliti uma. Iteliti sang isenak doron rupana iman nomor golar Aminah. Tetapi mau mak ning Abdul Muthalib. Idokon Abdul Muthalib mau mak nangkon dabu ijo ayah ning alai alak na maradong do alai. Tetapi mau mak ni Abdullah inda baya au ido jauh ning. Jadi sebelum naima namandung adong lu mengajak Abdullah saro-saroitana marbak anggo suni do marangkat mita ning Abdul Muthalib. Marangkat umak tubakas ni Aminahan. Rupana umak namar si tandahan do Abdul Muthalib do Wahab. Masuk umak tubakas. Nung ado ning Wahab ada Abdul Muthalib. Martamu tong umak tile. Jadi mau mak ning Wahab. O Aminah ban majolo minuman ni tamun tao. Iban Aminah mau mak di dalam kitapi susu na sangat manis minumna dohot roti 25 korot. Rado huang gimpu iwan tali sodong angkut ni andor baliang ni. Rado huang gidongan satahi sodong angkut ni amang dainang ni. Dijawab Aminah mak sar-soritana. Ususuk marabang si mata o banon kumandalase. Aha pulo abang salana ang gumambay punapade ningyawi sa umat. Dari umam rap mau ma Aminah dapat Abdullah pada masoy. Beberapa bulan kemudian rap Abdullah dapat Aminah mau ma mangecek mau ma Abdullah. Oh Aminah
kota Madinah. Bunga mau abang ini, dipasiap bokal, dipasiap panganan minuman marangkat Abdullah. Masih ono kumat. Hadirin, betapa cintanya Rasul kepada kita, betapa berharganya Engkau ya Rasulullah, betapa bahagianya kita sebagai umatnya. Ya Rasulullah, kami umatmu di akhir zaman ini, meskipun kami tidak hidup di zaman, akan tetapi kami selalu berusaha mengamalkan sunnah-sunnahmu, dan kau datang sebagai uswatul hasanah, menuntun umat kepada akhlakul karimah. Kau berjuang menegakkan syariat demi cahaya Islam yang abadi, demi keselamatan umatmu ya Rasulullah. Ketika engkau menuju ke surga, berharap hati mereka menerima. Yang datang bukanlah sambutan yang hangat, melainkan lemparan batu. Betapa bahagianya kita sebagai umatnya, betapa Rasulullah sangat bangga kepada kita ketika kita berselawat kepada Rasulullah. Lantas ayah, umat, kita bawakan berselawat ke Rasulullah. Jadi ayah, umat, anggun memang betul-betul kita cinta tu Rasulullah. Anggun memang betul-betul kita rindu tu Rasulullah. Mari mak, ayah, umat, kita bawakan berselawat tu Rasulullah. Ya Rasulullah, cinta kami tak pernah patah, maka izinkanlah kami bersamamu di jannah. Ya Rasulullah, jangan jadi penggemar selebritis yang tak pernah mengenalmu, maka jadilah penggemar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkorban untukmu 1400 tahun yang lalu. Cukup sekian yang dapat. Telah lahir cahaya penerang jiwa manusia mulia
penyejuk jiwa, telah lahir cahaya penerang jiwa, manusia mulia, penyejuk jiwa, burung-burung bernyanyi, matahari berseri, datang pujaan hati sebagai obat diri untuk sahar biati al-haula lis-safa wa biyajud al-ali min fadli ahli al-wafat. السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك أزكى الأتقياء، السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك Imada widade na tuari na keria mangan tu maknya anpe senji bentong ke sonangi mangan nia pena yalendo diwajib kornia da borne do senji soda petia 100 sadari Oh, nasun dipakai do. oh loba isi pialak na payah dia mendapat kon 100.000 sadari sangat jentong na sobar merah klinisi hai indah naraya mangalo sesakali iman tong beteng na ada barui ngatar lawan baik bingka-bingka na jadi Si istri pun mendengar perkataan warga dan ia pun marah. ale ni mu na urus na tu keluarga aku li jala daba keluarga mu sasanjia saudarko alak lain mu penamurum saja lo karejona salah aku urus teman dia tu au oh bayar na sumangirput oh iya na na pero ko pila na ni siamo apalagi maligi ho inokon ko malak lagi na sawani inda sa may balas kamu ako nang tuktuki ya
dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum, pula marsyukur kamu utambahi. Muli eme saja depan dapatanmu alamar kurang lo botoni indai syukur kunia mambain sabiji eme piaya umak nama lo itaun sadia penelehen ni Tuhan ini ita nikmati wajib syukurkon pula nautik isyukurkon arana indah maloi taman syukur nikmat nabahat nikmat nagodang angguna sumaloi taman syukur nikmat nautiki napa nikmat nalini Tuhan di ita napa dua na ahadu gunana sumber syukur kita sebagai penghambaan tatu Tuhan mengakui kita seorang hamba suruh sifat tawadu di dalam dirinta ulang segit menyombong kita di ginjang di dunia karena engkau menyombong di ayah di angin baraton indah marlaku sedangkan di manusia indah laku apalagi ijoloni Allah subhanahu wa ta'ala. Ima somar syukur kita ima sobahat pujin tatu Allah subhanahu wa ta'ala mengakui dirinta seorang hamba seulang roh sifat takaburi seulang roh sifat sombongi indah berlakon di masyarakat pengagit kalak na sombong apalagi ijoloni Allah subhanahu wa ta'ala ahamayah nita sombongkon kakayuan titipan dengan Allah ta'ala pula nabahat ma'amal ibadahmu homay lalaho na malim na ikampungon day bahana dope angkan na doah mo masomartarimo doah nyalak inna martarimo adong de manang maksudnya lagi bulan na lain mandoa acuh ta'acuh maya na mga amin kunay giyot niya angkan na iya sa jo mandoa sombong deh indah marlaku ijoloni Allah subhanahu wa ta'ala iblis la'natullah saunong naon narap itabo turun tempat niya isarugo tapi karena kesombongan niya iye langun sarugo ayahuma itaon nagetu sarugo dope takwadong sana badurong sarugo ya si cari tahunya pengalaman niya jolo au na baruro piang sarugo marmayam niya nagetu sarugo do pitaya uma anggodong kita sombong inda masuk sarugo sung dia do kun nabintang la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala darratin minal kibr indang kana masuk sarugo alak-alak nadong di bagasan nirwania walau hanya sebiji zarrah sifat kesombongan munjia dengan kindasar na hartoi baru napa duana kemana engkau belanjakan tujia ibalanjon ko rasoki nejalakan mi terkadang ayah rasoki terkadang umak rasoki cara manjalaki na halal tai mangkaluarkonna menghabiskanna na haram lo jahwayah namanaki tiben kotu sekater sarupo deh ngadong belabona bebe karena yakin ayah do pelaku sekater besion yang bang mama nong ben warna ben husukna ala kusalopoi manombot 5 alap kali si indong namar si pangkulingan uma adong nih adong au mapasuma dia walak ni tinda si dukun kampung na manjagwa warna privasi gularna adong uma oji dope nah au besubut ho bin sapai do dana minum kami di lopoi mangkuling ma ojion ulang kolu panon mangkirim chip naida ning na mabigin to au biru besubut chipon lebih no tentang chip na jo lo pilim de dompak dana ki bakan pilim chipnya kan jadi siapa ya dana kon hari ini kunena ngain jabat chipnya ya sekater on uji itu ada boru
Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dalik. Lo jana iba manjalakina onom tuonom mapal na onom tuonom maragas marrongit ikohunan ipargunaon matuna haram. Adong di dang walak na makayo gara-gara ni. Adong di dang na makayo gara-gara ni. Santongkin mungkin adong. Santongkin. Jadi hati-hati. Ulang loja ita marusaho ita napakahkon ita keluarkon haraton taidu jalan na haram. Terkadang napadua na cara manjalakina na haram ioban kon musetu na haram itu marung majelasi napatoluna manjalakina na haram ibaniatuna denggan adong de manfaatna indah mar manfaat. Na paling deges manjalakina halal impak bentuna halal termasuk maon mana mangganongkon si arni agamanta maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam mawaning Abu Bakar As-Siddiq man impaqo dirhaman fi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Ise-ise na mangimpakon hartona sadirham untuk memperingati maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ia bersamaku di dalam sorga. Saja dan mak nangkin bantuanmu. Nado nakikit mantung bayai. Pinomat mabayasung ni matar panganaw pina ini mutine. Dohot kuduson manggodang kon syiarna itu alhamdulillah. Na anjiti dabo on mah. Sumbangan niya penadong, rotuson penadong. Mudah-mudahan di atas kehadiran tahun pesudena berawal sian niat nu umak dohot ayah mun bagas dunangkin. Anggo niatmu mensyiarkan ni agama ni Tuhanon niat muntong mandonokon dirimu tu Allah subhanahu wa ta'ala. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini baca itu kali baru fa'in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Baru palagi jong maiba ia maladina utari manarjul sen gurunda ima almarhum Haji Umar Bakri Nasyan Hutaraja. Mudah-mudahan beliau lapang dalam kubur. Ahaduna hikmah ni amalanon pulai amal kon ni ayah umak amalanon borkat ni amalan ni opat puluarinai palagit maninggaliba lupa mon amalanon lupa maning amalani iman yajar kon ni beliau tua minalewati waktu kalas pituami di akhir surah At-Taubah laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Au najulu unjung dunu mak tolu bulan inda wa malkun asof maranyai marpanyati begitu sehat wa malkun mulak alhamdulillah tak tu na panjang do umur kun orang masudi tolu bulan najolo mar penyakit indah bisa ajal luman sorwa yahuma karena 5 hari 5 borgin ondo matugin yang namar gorak bo on tutur mamate mah imarupana anggona soro ajali tidak bisa diberikan, tidak bisa ipacepat, tidak bisa ipalambat. Jadi on mah sebagai adu kali tadawarna, pengingat-ingat golarna. Pola 40 hari nai misalnya indah dapat ko biaya habe, indah dapat ko bi umma amalanon, kada dong dapat kesempatan misalnya di ita.
dia cuma nang jero dung salose salat maghrib dung salose salat subuh anggun salat maghrib dung nang kon amalkon olo ngarong nitong kalaki sumbayang niya sakali niya sa bukin hari Jumat maya ibibin na mabir dulu kun kalaki lak nakapir aradong kurungan do kunantong anggo inda sumbayang Jumat tuluna lima turu-turu ido kun mekapirnya inda bah anggo di Qur'ani ido kania man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jiharon isi na maninggal kun sumbayang sangajo tinggal kunia maka sungguhnya jadilah ia kafir yang nyata. Cuman para ulama manukuna indah sampai kafir oleh napasi hidupi indah tulai tamang kafir kontile. Cuman ciri-ciri iman sunni me isa ngajo ia meninggal kon sumbayang ulang tong harani kesibukan niba gara-gara napa muli me indah sumbayang indah bisa so mangolu pita digindang duniawan mamar janji mai tanah jolo waktu di bagasan ni rahim ni awmata alastu bi rabbikum qalu bala adong do Tuhan selain nauning Allah taala inda binia dari on mada sudah dipengarita kajin tadi boringi merion peringatan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam naita adong kon di boringan salah satunya adalah untuk menambah mahabbahta menambah cintanta tu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so cintai taya so ulung ruanta tu nabinta arane kon nabinta wa adibu auladakum bihubbi nabiyikum ajarilah anakmu agar ia cinta kepada nabimu so cinta dengan tai tu nabinta so ibu tu ia sangat isi di nabinia idia ilahirkon melarimun dia cinta kepada Rasul indah sampai anggona seolong ruanta naso cinta ita tu pewaris ni Nabi sallallahu alaihi wasallam isemei pala di tahun on maguru-guru agamanta ada dukun nabinta al ulama'u warathatul anbiya ulama itu pewaris nabi inda tola itayah bonji tu wala namara ilmu agama inda tola al kisah udokon di rumah salah carito Di umur ke-30 mempersatukan bangsa